ओम जादेवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मु पंडित श्री संजीव कुमार महापात्र এই নবদুর্গা କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ହେଉ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାଙ୍କର ଆଜି ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ କଳସ ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ବା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଅଖଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଅଖଣ୍ଡ ଏହି ନବଦିନାତ୍ମକ ପୂଜାରେ ଅଖଣ୍ଡ ସଦା ସର୍ବଦା ଜଳି ରହିବ। ଅଖଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନା ଆପଣ ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡିରେ ରଖନ୍ତୁ କି କୌଣସି ପାତ୍ର ଘୋଡେଇକି ଅଖଣ୍ଡ ରଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଅଖଣ୍ଡ ଭଲରେ ଜଳିବ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯୋଉ ଅଖଣ୍ଡ ଆପଣ ମାନେ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ଅଖଣ୍ଡ ହିଁ ସେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ହିଁ କର୍ମର ସାକ୍ଷୀ ରହିଥାଏ। ଭୋଦୀପ ଦେବୀ ରୂପତ୍ୱଂ କର୍ମ ସାକ୍ଷୀ ହବିଘ୍ନକୃତ ଯାବତ୍ ପୂଜାଂ ସମାପ୍ତି ସ୍ୟାତ୍ ତାବତ୍ ତ୍ୱଂ ସ୍ୱସ୍ଥିରୋ ଭବ। ତେଣୁକରି ଏହି ମନ୍ତ୍ର କହି ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜାର ସାକ୍ଷୀ, ଏ ଧର୍ମର ସାକ୍ଷୀ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଅଖଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନା କରି ଆଗକୁ ବଢିବା। ଆଜିର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ଦେବୀ ରହିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା, ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ତୃତୀୟା ତିଥିରେ ଯେଉଁ ଦେବୀଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ, ସେ ଦେବୀଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା। ତ ଜାଣିବା ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟାଙ୍କର ପୂଜା ବିଷୟରେ। ମାଙ୍କୁ ଆମେ କାହିଁ ପୂଜା କରିବା, ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ଫଳ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ମାଙ୍କର ବାହନ କଣ ରହିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ମା ହସ୍ତରେ କଣ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ପିଣ୍ଡଜ ପ୍ରବରାରୂଢ଼ାଂ ଚଣ୍ଡକୋପାସ୍ତ୍ରକୈର୍ଯୁତା ପ୍ରସାଦଂ ତନୁତେ ମह्यं ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟେତି ବିଶ୍ରୁତା। ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା ମାଙ୍କର ବାହନ ବ୍ୟାଘ୍ର ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ହସ୍ତ୍ରରେ ମା ଗୋଟିଏ ଖଡ୍ଗ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ଖଡ୍ଗର ନାମ ହଉଛି କୋପାସ୍ତ୍ର। ଅତ୍ୟନ୍ତ କୋପଯୁକ୍ତ ଦେବୀ ମା ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଘଣ୍ଟା ସଦୃଶ ମାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ମା ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧ କରି ମାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ରୋଧ ଅଗ୍ନିରେ ପାପୀ ମାନେ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ନିଧନ କରନ୍ତି। ମା ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା ଚନ୍ଦ୍ର ଘଣ୍ଟାୟାମ ଯସ୍ୟାଃ ସା ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା। ଆହ୍ଲାଦକାରୀ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯିଏ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ, ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାରମୟ ବିଶ୍ୱକୁ ଅନ୍ଧକାର ଦୂରୀକରଣ କରି ତିମିର ନାଶନ କରି ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା। ତ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅସୁର କପଟ କରି ଛଦ୍ମ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଦେବତା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅମୃତ ସେବନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରି ଅମୃତ ସେବନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ର ସେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ଆରାଧନା କରି ସେହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବିଷ୍ଣୁ ଚକ୍ର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେହି ଅସୁରଙ୍କର ମସ୍ତକ ଛେଦନ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରୁ ସେହି ମସ୍ତକ ରାହୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ରହିଲା କେତୁ ବୋଲି ପରିଣତ ହୋଇଛି। ତ ସେହି ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଯିଏକି ସଦା ସର୍ବଦା ବିଶ୍ୱର ଏବଂ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ନିମିତ୍ତ ଏ ବିଶ୍ୱକୁ ଅନ୍ଧକାରମୟରୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ସ୍ୱୟଂ ଚନ୍ଦ୍ର ବିରାଜମାନ, ସେହି ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା ବୋଲି କହୁଛେ। ସେହି ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା ମା ଦେବୀଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅପୂର୍ବ ଫଳ ମିଳିଥାଏ।
तो आज तृतीय दिवस रे आपण पूर्ववत कलश स्थापना जो करथिले सेठी मां को पंचामृत रे स्नान करिवे। स्नान करिबा परे मां को पुनश्च गंध पुष्प धूप दीप आदि प्रदान करिवे। आउ जो प्रसाद रही आपणकर मांकर पूजा जो प्रसाद लगुचे भोग आम समर्पण करुचे तो उग्र रूपा जो माँ उग्र रूपा रोचंती से मानक पाखरे कलारे जो तैयारी होची मिष्टान्न बा कला जातीय फल आम भोग करि परिबा एवं समस्तଙ୍କ पाखरे मध्य करि परिबा किंतु उग्र रूपा मांक पाखरे कला रूपर जे कोनोसी भोग रहिछि आम अर्पण करिबा। एपरि कि आपणकर कलार मिष्टान्न जहाँ भी हो आपण अर्पण करि परिबे। एवं पूर्ववत सेमती अखंड दीप पाखरे आपण नमस्कार करंतु। अखंड दीप पाखरे एही सदा सर्वदा एही मंत्र पाठ करंतु जे भो दीप देवी रूपात्वम कर्म साक्षी हविघ्नकृत जबत पूजाम समाप्ति स्यात् तावत्वम स्वस्तिरो भव। एही मंत्र पाठ करी दीप पाखरे गोटे पुष्प प्रदान करंतु एवं नमस्कार करंतु। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय पूजा दीप नमस्तुते। एमिति मध्य ए मंत्र रे मध्य अखंड दीप पाखरे गोटे पुष्प प्रदान करी मांकर दिव्य कलश पाखरे मांकर गंध पुष्प धूप दीप आदि देई पूजा करंतु। मांकर पूजा करिबा द्वारा जेते शत्रु अछंती आपणकर जे भी शत्रु अछंती से माने दमन होइथांती नाश होइथांती। मां मध्य जेते उग्र होइथिले तार भक्त मानक पई अत्यंत शांत होई जानती। जेतेबेले भक्त मां को मां मां बोली डाकी थाए मां सेतेबेले संपूर्ण रूप रे शांत होई जानती एवं भक्तन को अशेष कृपा प्रदान करिथांती। मांकर वस्त्र मध्य रक्त वर्णर होइथाए जेहेतु उग्र रूपा मां मांकर वस्त्र रक्त वर्ण होइथिले मध्य आपण माने प्रथम दिन जो वस्त्र कलश उपरे स्थापना करिथिबे सही वस्त्र रहिथिबो। यदि आपण सेतिकी सक्षम रहिछंती तो प्रत्येक दिवस हिसाब रे जे मु कहूची वार्ता आपन को जणाउची से वार्ता हिसाब रे गोटे गोटे वस्त्र मध्य देई परिबे। से जो रंगर वस्त्र देई परिबे। प्रथम दिन जेमति मु कहिथिली शैलपुत्री वा ब्रह्मचारिणी ए मानकर जेउ जेउ रंग कहिथिली से वस्त्र सहित आजिर मध्य ए पूजा विधि रे आपण रक्त वर्णर वस्त्र आच्छादन करि परिबे। प्रथम दिन रे मु कहिथिली शैलपुत्रींकर मांकर होउची पीत वस्त्र ताकु दियंतु एवं द्वितीय दिवस रे मांकर होउची श्वेत वस्त्र बा धळा ताकु अर्पण करंतु। आजि मांकर होउची रक्त वर्णर वस्त्र बा नाली रंगर आपण ताकु मध्य देई मांकु स्थापना करि परिबे। जदि आम पाखरे सक्षम नाही बा आमे सेतिकी ये नाहे मां को गोटे वस्त्र प्रथम दिन रक्त वर्णर गोटे वस्त्र दे देले मध्य 9 दिन पर्यंत सही वस्त्र रे मां को पूजा करि परिबे। एवं मां को चरण रे समस्ते सदा सर्वदा प्रार्थना करंतु जे मां आम परिवार सहित विश्वर ग्रामर ए सारा पृथ्वी रे मंगल हेउ। मां देखिबे आपन को सदा सर्वदा आपन को कृपार भरोसा करिवे आपनकर सर्व शत्रु दमन करि देबे। एही परी आज तृतीय दिवस बा तृतीय अध्याय रे आपण माने मां को एही परी पूजा अर्चना करिवे। परिशेष रे पुणी थरे कहिबी जे आपण माने मां को क्षमा प्रार्थना मागंतु जे मां आपनकर पूजा रे कोनोसी भी त्रुटि रहि जाइथिले आपण को क्षमा करि देबे। तो न जानामि पुण्यम न जानामि तीर्थम न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि माता गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। समस्तंकु पिता एवं माता मानंकु मोर भूमिष्ठ प्रणाम। आज तृतीय अध्याय समाप्त करुछि। समस्ते भलरे रुहंतु मांक चरण रे निजकु सदा सर्वदा समर्पण करिथांतु। जय मां चंद्रघंटा।